জরানি কক পান্ডা নাইনি বাগি নাসিং টংজা খাপানি যত কাছে বছর লামসব তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 26 তারিখ জুন 2025 সালমারি বিসি তিনি কতর কতর কক্তমা থুমিতে ওখা হাই হাই আং সমীর খাপানি তাতে বুকুক চং ত্রিপুরা ni যে তাবক ত্রিপুরা সারকনি আন্দোলন তামো ni যদি নাইতনা থাকাকে তাবক কিসা নীলার এই তংমনি কক্তমা তাই যে কক্তমা চিন বিসিং ও চবা চললাই তংলাইমানি ও চবা ব কিন্তু থাইয়াখো ত্রিপুরা মথা যদিও বুয়াগ্রা সামানি যে যদি যত গতর আন্দোলন খাইকে ত্রিপুরা মথা খাইয়ে হিনি তিনি আবুনি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস এবা রাজ্য সাথে অর হা আরি সবাই তং তংফাই রঙের বাগै সরকার নিবখাক্তি তো মন্ত্রীকরা ইয়াপ্রি রমুই তং হনি সাপানো 30 দিন লাই থাকবো মুছে ইংয়াখ ফিয়াবা হাপাংতেই তংনাই বদলनि बिसिङाव अर किन्तु CPIM र कांग्रेस अबरग्न आन्दोलन खालायापानो सरकारनि दायित्व हनि बरखौ याखार तन्दो किन्तु त्रिपुरा मथा अबनो चिनिबो बारजा तंग हनि याति तंग अबाहायनि बिसिङति तिनि नगजाखा तेलियामुरा त्रिपुरा मथा बेदेगनि बखाक्तै तेलियामुरा ओ हिमबत खालाय फाइमानि बिसिङतिनो SDM नि थानिव डेपुटेसन लाइखा ओंखाय तेलियामुरा SDM नि थानिव डेपुटेसन दै थानि रेलिओ मानजाखा EM कमल कलय तंखा आति जमातिया ताई तंबाखा अशोक देबबर्मा महेश देबबर्मा दिलीप मुंडा संग्रह तिनि अ पान्दानि बिसिङतै हाइनो हाइ चफ्ले आकारै yang आन्दोलन हि तंमनि अ कक्टमानो कासे फेका तिनि अ कक्ट रायजा साथि बांलादेश फाइ तंखाय रनो र थाइनानि सभा तावबो थागियाखो तिनि हाइनो हाइ तेलियामुरा त्रिपुरा मथानि साखथार बुंबाय तेलियामुरानि एहा बयनाय दंबायखा ताई गोबांमा थाइ रगनावै दंबायखा डकुमेन्ट खालाम दंबायखा आबनो मथाखेनो অলরেডি এলাকাবাসীরা তেলিয়ামুরা থানাতে যে অভিযোগ করেছিল সেই অভিযোগের মূলে SDM আসে SDM সাহেব আশ্বস্ত করেছেন যে ওদের কাগজপত্রগুলি সবকে আনা হয়েছে তাদেরকে দেখে আনা হয়েছে এবং তাদের কাগজপত্র আদৌ কি ভারতীয় বা আদৌ কি তারা অবৈধভাবে এখানকে এই অঞ্চলে তারা বসবাস করছে কিনা সঠিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটা ওনারা এখন দেখছেন তো আগামী 1 মাসের মধ্যেই ওনারা সব কখন তাদের PRTC হয় অনেকেরই আমাদেরকে বলেছে অনেকেরই আবার PRTCও নেই তো কখন আধার হয়েছে কখন PRTC হয়েছে কখন ভোটার ID হয়েছে এগুলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে যদি এরকম মানে ইলিগেলি যদি ইমাইগ্রেন্ট হয় তাহলে এখান থেকে পুশ ব্যাক করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স আমাদের হোম মিনিস্ট্রি অমিত শাহজি যে নোটিফিকেশন জারি করেছে ভারতবর্ষের অবৈধভাবে যারা বাংলাদেশি পাকিস্তানি রোহিঙ্গা যারা আছেন অবৈধভাবে এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আছেন তারা আমাদের এখানের চাকরি আমাদের জমি আমাদের সমস্ত সরকারি ফেসিলিটিগুলো ওরা বুক করছে তো আমাদের ভারতের বৃহত্তর ভারতের সাথে এবং ত্রিপুরার পূর্বাঞ্চল এই যে উত্তর পূর্বাঞ্চল সমস্ত রাজ্যের মধ্যে আমাদের চারিদিকে বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সেখান থেকে প্রচুর বাংলাদেশিরা এখনও অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ হচ্ছে সেই অনুপ্রবেশ হওয়ার সাথে সাথে এখানকার ডকুমেন্ট বানিয়ে ওরা বাইরে যাচ্ছে অশৃঙ্খল কাজকর্ম করছে তার বিরুদ্ধে যেহেতু ভারত সরকার একটা নোটিশ জারি করেছে ত্রিপুরাতেও আমরা ত্রিপুরা মথা পার্টি YTF TWF TIS আমরা সবাই মিলে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী আমরা আন্দোলন করছি আমরা আপনারা ইদানিং শুনেছেন তেলিয়ামুরাতেও আমরা তেলিয়ামুরা PS কর্তৃক আমরা 16 জনের একটা লিস্ট পেয়েছি যে লিস্ট জনসাধারণ দিয়েছে সেই লিস্টগুলো অবৈধভাবে বসবাসকারী আরও থাকতে পারে আরও আছে তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে তাদের ডকুমেন্টগুলোকে যাচাই করে তাদেরকে তাড়াতাড়ি ভারত সরকারের নির্দেশ মূলে তাদেরকে তাদের ডকুমেন্টগুলোকে যাচাই করে তাদেরকে অতি সত্বর ত্রিপুরা থেকে বিতরণ করা ত্রিপুরা থেকে তাদেরকে ডিটেনশন করার জন্য আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজির কর্তৃক SDM এর মারফত আমরা ডেপুটেশনে মিলিত যাচ্ছি আমরা এখন মেমোরেন্ডাম দেব যে অতি সত্বর এই অত্র তেলিয়ামুরা সাব ডিভিশন এলাকায় এরকম আমরা
অভিযোগ পেয়েছি প্রচুর এখানে অবৈধভাবে রোহিঙ্গা বাংলাদেশিরা অবস্থান করছেন, তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা এবং ডিপোর্ট করার জন্য। গাই খাবানে তাতে বুকুক চং ইয়েম কমল কলাই সেরাই সেরাই সেই খেলা কাজে ও চাকমাগাত তেলেমারানি চাকমাগাত আমসাইयो 16 জনানি বুমুंगै अब्रक इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स के टंग टंग फायो बरनि कुरु कागज डकुमेन्ट करै नै खामि थिगै बरनो सन्देह खलायैनै थानाव बुमुरजाक दङ आबनो दाति दाति इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स मारनाय आबनो कारिबो ताइ जे रायजा चाइति टंग टंग फायनाय बरनो मानर नायनै अ सानुंथि सलायमानि कक्तमा yang obahaikeno tipra mothani babaisa phasing lukurokno khawo jaga khlai tongma bai baksano tabuk BJP ni bkhakti bahanya tini dabi khlai jakha je tabuk tipra sa kamiam sayo BJP rokno khapurjangnai tongo BJP ni phan bangi phai tongo hrinai khut sawai khanarka montri Bikas Deborma bo samani bai baksano kerengni jagao tini BJP ni tipra sa kamiam sayo omahai Lukuthum Panda Songjaka Arni Bisingo MP Kirti Devi Deborma Bobanjaka MP Bjp Kumar Dev Bahaya Manjagwani by Tini Bilunia Songjaka Kaisa Lukurogno Tinai Tansa Sablai Mung Panda Parike Kanai Nebaji Tini ni Pandana Rojak EDC election not Tinai Buskan election not Tansa Kayan Bagay Mane TTADC ni election no Kaplai Kayan Bagay BJP no Kaplai Kayan Bagay the Cock Sabjagwani Panda Nikisa Tin Cocktum Agini Montrokra MP Bjp Kumar Dev Tei MP Kirti Singh Deborma ni Manjak Mumbai tini kaisa kotor Malemani Panda Songsajaka Risomuk Songhoti Community Holnogo 37 Risomuk BJP Mondol ni Tuidul Mumbai Songjak Pandawo Baskangni TTADC ni Chongbarino Naharino kaisa kotor Malema Panda Songsajaka Pandawo puya Narawakrono Khumtai Risarok Yafare Borom Yafar Laika Risomuk Mondol Tai Bilunia Mondolni Adongro Awai Baksano Bharat Matani slogan Rui BJP Party ni flag boti salaika Chati Kathar Machangai Malemani Pandano Changere Jakha Pandawo Chati Kathar Machangi Changere Kha Agini CM MP Bjp Kumar Dev Tai MP Kirti Devi Deborma Risomuk Mondol President Nokolpal Bilunia Mondol President Sayanto Dotto Tai South District ni Sawadipoti Dipok Dotto Songrokbo Pandawo Manjak Phaibekia Pandani Bisingtwi Party no Karak Khlainani Tai Montri Bokrok Narendra Modi ni Hamkrai Khlaijak Hapangno Joto Lukurokno Awainani Bagino Barjanawi Oshalni Panda Pailekha সাংগঠনিক যে বিষয়গুলি সময়ে সময়ে চলতে থাকে আর আজকে ঋষ্যমুখ মণ্ডল দ্বারা এই মণ্ডলের বৈঠক ডাকা হয়েছে বড় মাত্রায় কার্যকর্তারা উপস্থিত হয়েছে মহিলারা বড় মাত্রায় রয়েছে স্বাভাবিকভাবে যখন সরকারে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন স্কিমগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের পার্টির কার্যকর্তাদের কর্তব্য দায়িত্ব আর তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা জাতি জনজাতির মিলনস্থল ত্রিপুরা রাজ্যকে সঠিকভাবে পরিচালনার যে দায়িত্ব ডক্টর মানিক সাহেবের কাছে দেওয়া হয়েছে সেটাকে সঠিকভাবে নিচে নিয়ে যাওয়া আর সংগঠনের কার্যকর্তারা সবাইকে নিয়ে কাজ করা আর তারই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি আজকে কার্যকর্তাদের সঙ্গে রুবরু হব আর আমার সঙ্গে আমাদের পূর্ব লোকসভার সাংসদ মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মা উপস্থিত রয়েছেন তো স্বাভাবিকভাবে সংগঠনের যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে তাদের কাছে ভালো লাগবে আমি তো এসেছি সঙ্গে সঙ্গে দিদিও ওখানে চলে এসছে দিদি নিজে আমাকে ফোন করেছে আমি ওখানে যাচ্ছি তো শুনি যে তুমি আসো আমি হাত তো দিদিও চলে এসছে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত কার্যকর্তারা তাতে উৎসাহিত হবে আজকের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আমরা এখানে আমাদের yang Chakmagato tini Chakmagat ni community holog wahanyo Montri Bikas Deborma ni Tidil Mumbai Bidyut Deborma MDC ni Manjak Mumbai Jonjati Morcha Tipra Sarok no tinai
kok sablaikia kok salaikia tei beskang phanbangi tong honi kok salaikia yang tabukhe TTA di sini CM Purnotono Jamatian Tijul Mumbai je tini Raskandi community hall logo songtajakha kaisa khotong bagmung bobagrani yakpai yafarmung tai je borok rok watini tui nog depend khlaima soliwo eba nog rogo manikotor ringi tongo goborno syntax ok bagjakha CM Purnotono Jamatia thangka MDC ma Songkor Deborma tongbaikha joda adong rok nainedi awahanya hai tini thui tuja kok oro bahanyo kengma borok rok no o mani manai rok to khasrangjak baikha nainedi tini thui si ma Songkor Deborma no khoboi juda juda adong tai adong ju soro ini dia borokte bidesinniyaw borok legal chinai borok bharotni nagorik chinai ini kaisa bill disaka a bill no birodhita khalajai thamijai a bill no tanai jai agamu DSSP president uttudende 2017 जों যখন দিল্লিও যন্ত্রমন্ত্র আন্দোলন করাই থাকবো আর যন্ত্রমন্ত্র আন্দোলন করাই থাকবো আপনাদের সিনি রাই টেলিভিশনে বড় সাইবারো जों কালীমন্দির কালীমন্দির হিন্দু নিউ দিল্লি আরো যদি যন্ত্রমন্ত্র ভূমি মাই চাই হিমে যখন আন্দোলন করাই এলে থাকবো বিকুল করোনা এলে থাকবো আর তারপর পাই কখনো না অল্প আছে ফাইনালি পরে ফার্স্ট টাইম তিনি গোপালের নেতৃত্বে এডিসি নিউ লন্ডন পর্যন্ত তিনি কালচার প্রোগ্রাম প্রমোট থাকে গ্লোবাল স্পেশাল just আমাদের প্রোগ্রাম দেন আগে ওমা হাকে তিনি যেটা মসামঙ্গ দুই দুস বুলিয়া কো তারপর কোবে জেলাতে নাই থাকা বলে যেভাবে প্রাউড থাকে না প্রশংসা থাকে না আমো বাইরে বড় সাইনাকো অতন্ত্রী নেওয়ার মধ্যে ওটা নেগেটিভ মেসেজ থাকে যেটাবে তোমরা বাহিক কাজ লাগবে তোমরা বাহিক কোথায় খাইনো বলবাবে প্রসেসটা চলে আইবা তোমরা মাসে তোমরা সবো এই কানা মাসে তিনি অধিকার তিনি মাথায় তো সামনে বাবু যত ভাষাকে তো আর লাগে না তিনি আসলে তোমরা মানে perkembangan yang bersintex bakalnya jatuh saya sintex keluarkan jika tu transfer dengan pokoknya sini edisi yang lain department suruh itu department akan tu jaga tu suruh waktu itu problem orang orang baru tu cesta bukan dari satu bukan dari bawah dan baru tu Gai khabane tawte bukhuk chong hong kai TTC CM ni kok tama logio tongkai MDC Dhirendra Deborma bahanyo khabane tawte bukhuk chong kok Tripura ni aro kaisa tabuk staff nangi tongo editor khainai staff tumuno TV edit khainai rengo video edit khainai rengo kai content sinya rengo abaherok kake nor kisa kereng phaija di office phai eba ani kok duk number of saharmano 9862975746 o number kok salima bising tijan dorno samungo narak nai taboke pharike tekesa kok tuma NLFT Bishmohon Deborma nitijol mungbai bahanyo lukurok no eba bini members ok bai malai bani panda songsajagi tongo kereng jagao no malai mani bising ti borok ni jora kolokma malai tongmani bo malai kha tai babaisa phasingkha je borni 250 কোটি যে বাগলাইন তিনাই সরকারি বখাতি চাওসো জরতেই তামো সামুংই তং আবরং থি বাহানি তিনি কক সালাইনা বাগৈ কসাং কাইসা মালাই মুং পান্ডা সংসালাইখা ফারিকে অবনতি সংজাক পান্ডানি কিসা পুলিয়া রেলি তাই ওলো কগলাম খরাই চিন তিনি কক থো Mai belakino tamu ke diri oro pula no media personal rok je final rok to no bibino channel ni no to no hambai dibo ke jeng diri oro mothai NLFT ni kaisa malai mung panda obo sibai hijola district ni under ro jongpui jola ni tamnai bokhrei community hall je diri oro kaisa bothongnai mani
malamung pandao जों oro phaisa baileka ani logio okra rok tongo ya phangni founder ni simi chengei jini tabungni paithak je ulo phaisa bainai rok maximum liter no kinoro sokaja ang kaisa kaisa ko bomu sana to time asa waste khailia tamni ke ang bele bele ke hamai ma rio borok bele ke tamnai kesal samba bebak jagani phaisa baika engke tabu जों oro phaimani kaino जों malai lenani asa 35 years ni ulo jini pal rok ul segang oro phailemani जों tabu thumchang laija जों borok bai jot to malaiye boroni kaham haya khobar nana rok phailei oro जों malai lenai kaisa tai kaisa jini dokho koston tei salai lenani engke boskango tebo jini samung batang to tongono salaimani bising tei jini project ni package ni tei rok to mano kok tongo haisi oborok step by step jini samung batang tei nei जों tabu samung tangnai dofa tei hano chapna bagai je chobao thangmani jodio जों phaisa baika hiaba choba to arono pai thangya जों teisa kadal khaine tini o jaga start khaine ni thang dongo o jombu jola belai khaino historic haisi jini o jaga chobao obo moito tongjanai jaga abo जों bebak no siu जों tamo khaika khaimangka khaimiya abo oroni lokorok no borok no bijar khaitun ngai obo no kari to tem sanai sar kok kaisa sumu ka haise sal kisa sakang mane thangsangai je according phaimarok abrok le tabu kusuk jorak sangrok agui to samung proses o tongo agoi tongo jini nai abo to katal issue buya haisi ei je illegal immigrants ni je issue abo kono katal issue ya tini ni o salota engkai obono actually boro khlaima to kaham no hamai riu abo जों khorang ti sana nango pressure khaina nango yaba bini khlaitai engkai sarkar se sarkar no riho ka tamne boni thariwo engkai sarkar tangai khaiya jini bo o proshno khai diba engkai tabo jini bisingo जों thansa khai abno bo khaima khai no kaham जों amongka te kaisa sumu ka haisi sino soba to yakriya o soba tabu bhaike khlaimu bhaike nasikjagoi to yes जों joba tai thangani to oro kok khaiya engke bobishot tamo demand khai situation abo to bobishot ni bepa tabo जों democracy o jaga o kaisa agreement ni bising tisi phayo जों yak ti sawi phaya that is called what they called surrender mane jini agreement to surrender ni kuno word kari haise kaisa agreement jono sonman khai no yasaka government so जों government no जों central government as well as the state government no जों hambai ro borok jono yasaka tai kaisa importantly oro satai klayo government yasaki na ka 6 diman bising teng kibil phaya jini society o जों kibil phaya जोंले busuk accept khlai society ro abo oboni pasapasi ang sanai society ni thari noni 35 years o jini kabangma deramang korma botong he deba na engkai a jagao society rong thani bo जों obono jini motong kha forgive forget and reconcile जों फाइदि ना कालायानो कायसा tai kaisa hamja lai teisa korong layano obono jini uilani tini o kothung pandani jini motu obo edamo okay that's all I think Engkai khabar tade buksong NLFT tai Royal Army rokni malamung pana sonsaka jombu jola ni bakri community hall logo khabar tade buksong tak kaisa tini tabu kok to makase pheka tini agartala ni sunartori hotel o press meet khainai kaisa student porichongne rokni bagai kaham sep University of Science and Technology Meghalaya abo tabuk Tripura ni university bai kathalai borok 50 ta student rokno free course poriren baginai one suk tang naharka abo borno step tam sajinai abo scholarship ramani bisingtei pura porinani pura course no free khlai porinani sakhar bong nahaka tai abono tino khana Tripura University o kaisa workshop panda khlaijaknai undergraduate tai inko postgraduate ni bagai engka kai je 12 pass ni simi graduate graduate pore je tabuk PhD khlainani ba unkorok MA khlainani abairok je level ni borok rok norok oro thangi manjagi mano especially college university pori tongnai rok tai class 12 pass rok no o pandao phaini ni bagi kobokha
যে তাবক USTM short form by ইনকে ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মেঘালয়া অর 50টা সিট ন যে কাহাম এডুকেশন কোয়ালিটি এডুকেশন দনাই নাসিমবাই বরক সাক্ষারকা 50টা স্পেশাল স্কলারশিপ সিট বাইকে বরন ত্লাংজাকনাই হাইহিनो তিনি কক্টবথুনেরনি পান্ডা খাयै সাই খানারা ফাইকা তিনি নি পান্ডাव ফাইमानजागै যে USTM ইউনিভার্সিটিনি ভাইস চ্যান্সেলর বহকে প্রফেসর GD শর্মা তাই রেজিস্ট্রার AH বারভুইয়া বরক অব কিন্তু NASC নি A গ্রেড অ্যাক্রিডিটেড মানজাক আবগै অ ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বাই MBB ইউনিভার্সিটি ন কথালাই ন অ সামং দানা থাङै दङ अ स्टुडेन्ट ट्रक तुमुनो केबो केरियर काहामाय आङै दङ हके एबा नोंगारो एडमिशन ना तंग ना हेतं केरियर गाइडेंस काहामके सिनामो संखै खना त्रिपुरा इउनिभार्सिटी अफ फाइबायदि अंक आरो the University of Science and Technology faculty representative will soon be visiting Tripura to have a detailed discussion on how they can host the workshop. Okay, obno karibahi Tripura obo ang tunor sakaw rank ni kaisa student ko obo college university belaike kaham obno jaske pan manjanan bagi tini kobogi press meet kaisa khai khanarkha khana jadi tini ni press meet or saman scholarship form is available in our website, that is www.ustm.ac.in. Either they can process all the thing online, means they can process the admission, they can apply for the scholarship online and they can submit in our website, or they can visit our campus. But for UG courses, because we are going to start our classes for UG courses from the first week of July, so the last date to apply for the scholarship and completion of admission is 30 June. But what about the PG programs? For PG programs, we have extended the date till 15 July because the results are not out. So till 15 July, they can apply and they can process their admission. The whole process is online. They can apply for all those things online, or they can come to our campus, visit our campus, and apply, do all those things offline. Thank you. Any other questions? कोई और questions है आप लोग का? कौन से एड्रेस में अप्लाई करना होगा देखना होगा जो हमारा वेबसाइट है www.ustm.ac.in. This is the website. Okay, in that website only they can apply for. They will get the scholarship form where they have to print it out and they can submit the same form in our website. Or if they have any doubt, they can call us. They can call the university toll-free number which is available in the website, and they will get the guidance. कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं Basically, this scholarship is open for all, but we are trying to encourage the candidates who are economically poor or financially weak, but they have the they are the meritorious candidates. For example, if a candidate is having a good percentage in his or her 12, but financially not viable, their parents cannot support for higher education. So we are encouraging those candidates to get this to apply for this scholarship. Basically, this is the meaning. The scholarship is called as merit cum means scholarship. The students have the merit, but financially not sound. They can apply for this scholarship. गाय खबर ताते बुखुक सं कुचुक रों परिनानि बागै नाय तंनाय रक हेबनाय रक खाना इउनिभार्सिटी आव थाङै कायसा काहाम प्रग्राम मानजागमानि बिसिंतै नों साक परिनानि चाइटक मुंबाइ बाक्साना बयबो केरियार नतै साइमाना हंकाके नों बो नलेज बांनाय आबगै अरवा खामकानो फाइदिनि बरक कबगलायखा खबर ताते बुखुक सं चिर बरनि बिसिंगो इंलिश मीडियाम जेसको परजाक बांदि किन्तु बाक्सा चुगनाय ओङै थाङो बाक्सा कोचोङै थाङो बाक्सा चुगियाङै थाङो आबन बागै इंलिश मीडियाम काहामके परिनानि नांलाय माने कौरक बताबक सालाय तंलायो जदिउ बवाग्रा बाहायनो अकौरनो उराम नो सावो गेति प्रसा कामियाम सारको स्कुल काहाम सुमनान बागै बकक सावै तंगो इनके ताबो किन्तु कायसे कइसो जागाव बाक्साबा आश्रम बाक्साबा मिशन आबाके रगो स्कुल काहाम फाइ तंगो आरो टीचर रकनि ब शर्ट तंगै तंगो जेमन याव कायसा टीचर शर्ट टीचर नाङै तंगो ताकफानानो बरक साहरो कायसा मानखा बरक मानखांके रहर दिहनै गे बरक नां बहाके मानाबा यांथि मा सासिनाय नर तुमनो केबो इंलिश मीडियम स्कुल टीचर खाइनि बागै धनि एक्सपीरियंस दङ हुकाके नि सिजाकफानो तंखागे बरक के साहरदि अब कायसा पाटनि स्कुलंग ना आरो कायसा इंलिश मीडियम स्कुल दङ आरो ताबो टीचर नाङै दङ नरक बेतन आरो सालायमानि बिसिनादि कक गोरोंलायदि नरक कक बुक नम्बर 7019287683 अ नम्बराव
kok sahormani bisingtui farike khamon taje buksong belake kha sajangnai kok toma kaisa tini haino hai Nob Semana Thanai 24 tarik June salmariwo Agartala Nandanagar ni Don Bosco ni tai babaisa phasing bakhak jaro phol phokla phalai tonglai mukhe phalai tongo borok uram ke sikiri jago satok jago konor di hinjago tini sedre di hinjago amai kira permanent dukan kereni bagai cinti prasarok jakhena thakai jago uwasi purun se kok banglai paile mani cash test nglai jaga seklai mati aro go dukan ni jaga যদিও তাবুক মাংস করাকলাই ফালাই দङ বাজার কত মাঙি থাকা আইকে তিপ্রাসা সিমসে খরনি খরতাম ফালাই দংমনি তাবুকে কিন্তু বাজার তর থাকে ও যে পার্মানেন্ট দোকান টংনাই রক যে আরো হাই কিসিমিসা দোকান রে টংনাই রক নরি টংখা আ যে সুরপ নিথানিও বনো সিকিরি জাকমনি ন ব নীলা টংলিয়া ব খরাং টিসাকা আ বিন খরাং ন খানা ওইনো সোশ্যাল মিডিয়া ও নগৈ ককতিপ্রাও নগৈ তাবুক তিনি থানান নাংখা Tipra Mothani Sikla Bedek YTF the President Soros Gerepmabai go working President Prosper Gerepma Borok Sai Khanaraka Rastiti Bodol Simia Tumuno Kyo Tipra Thungjagi Tongke Seng Ma Phayo Seng Thango Norbo Hiken Sadi Ninai Tai Tini Borni Justice Thani Ewa Buskang Salotai Kyo Bono Sikri Phaya Khanya Bagai Thangka Soros Gerepma Song Tai Thangi NCC Thanani Police no Bo Sahorka Gyoro Jetabuk GB ni phariwo bahanya sahoka ulo osi phainai go sungphaika o je mugedeng phalnai sorobno tamungai nung sakwaria thanao sahoria media o bar nai কিন্তু আং ইনকো কিরিউইনাই আংকোন সাবিয়া মিডিয়াও ফাচ্চা কাই থাঙ্কা নিংকাংকাই আবহাইতা খাইদি নি পুলিশ অফসাকা যে কোনো সিক্রি জাকে বলাই খাংকা তলাই খাংকা থানাও সে ফোন খাই হদি থানানো সিরিংগ্রাদি আবনি হলো মিডিয়া ফাইন হনাই সাইকালাংমা কক্তা কিন্তু ওয়াইটিএফ নি বখাকনি হিংকে অমহাই রক নাকারি মাইয়া অমহাই লগিও তংনাই তিপ্রা সারংনি লগিও বরক যদি তংনো ববি সারক জাখাংকাকে চিং লগিও বাসানাই হিনি সাইখানারেখা Soros Gerepma as a Patimu Nai Kifilma. Kaisa Pajak actually Sinkhanaka Hangai 24 tarigo si social media ni bisingte jekini khorosa takok o jagawo thaisu eka fol yang amhai andro sorok khal tomani oroni je local rok bai mana khaijang mani si o mana khaijang mano tino sung YTF basai pheke boni samo and sungnuka puila TSF rok bo jaga phai borna help khamani abon ya gulo TSF rok phai genu and sung being a YTF sikla somoton bubagrani sung leadership sung obon nayo sudo political ni bagai simi sung social ni basini borono sung kai chumana mo and falna ni bagai jotoni rights tongo paina ni bagai bo jotoni rights tongo and nini je kono Delhi Mumbai Kolkata Bangalore je jaban thangai ningkono jibi je kono business setup khamano there is no such thing written in the law je o jaga ningma phalia haise piaba sung tinon luka ini nondanagar hai jaga simia gobangma obinagar jaga bo lik chumniwo gobangma jaga bo sung je pur sini borok rok sini kungthai baron borok falkang kai mani khita jamani komna khobar na sungnugo and gobangma obinagar sung je kono ka aro bo sungmai ka khaijago chanda sagai gobangma khaijago so what is going on in truth haise sung tamuno omhai jorabo gobangma sini aro sung tini phaisa bega sini aro gobangma jara sini tipra sarok nondanagar asake sini borok tongo যে কোনো প্রবলেম হাঙ্গে তামনি বই সিনি বড় বস কাঙ্গো বাসায় ওই ইয়াং কোনাওডে না হারলাই তংলাইনি সাওয়াইছে এন্ড আউন মনে কাইসা মেসেজ পাস খানানি মুচুঙ্গো বুবাগ্রা সুনো আবনা কাইসা hope kaisa ability kunuka je yes we have the ability to fight back against those people who has been suno make jara interrogate khaina rona jara suno omake to lower section boron je tuna na bubagra has taught us to fight back the ability of the process abon main sungino jaga phai and kemama borok dino jaga bo sudu jani party na sima hamjalai tongwasi jeng sini sudu political party na karyabai sin social meeting boron chumana mu and tumuno omhai in future nondonagoro obinagoro ba lek chomni omhai je kunu ngai thane tongkai sin boron poi tam guarantee tong je ani kami jompoi jalabo udaipurni 10 phai je pur bania khaya phapuru aro bo je kunu problem ngala but tam guarantee tong je mandai hai jaga bo aro bania khaya thangpuru bo a jaga bo jireni 10 bosoni borok ba je kunu bosoni borok thangai problem ya so omhai ken kaise chaos achaye problem nai haisi jotoni falani jotoni na paini rights dong aboni bai ang poinai je oron tiri sung phaikya NCC OC no bo call khakya NCC SDP call khakya borok sawo
borok omno nainai jeta future om hai tangtung haisi jeta future om hai tangtung enungai thang hangkai abo police no sungtini strictly serka je amai kono takai tung haisi and jujun khai hangkai YTF 100% bijing 100% bongni bising basonai nondon nogoni jota bania khainai sini borok tamo bongni borok খাবানি তাওতে বুকুক চং ফাইদিকে অবাহাই কক্তমানি ইয়াগুলো আগর তলা তাবুক মালখুং রগ্ন কিসা কাই জুদা খাইনি রেজাকমানি কক্তমা নরনাং আইও সাকা 3 সিমা সাপিরো আগরতলা মিউনিসিপাল এরিয়া আমচাইও মালখুং কেসেপ ওই টংমানি চাকলায়া থাংলাই সুথগিয়া ওই টংমানি আবনো কাটিনা বাগै 10 তারিখ জুন 2025 তারিখ 4টা নিসিমি 4টা জরাও হাস্তেনি টাংনো কত্র Rekamung Montri Shonto Sudri Bidung Baka Panda Songsa Zakha Aro Zengzalong Yakarna Bagay Juda Koksab Zakha Abuni Bisingo Agro Municipal Amsayo Auto Rickshaw Tongnai Rogno Pekubuni Bakaksteni Auto Salongnai Rog Juda Kai Sini Mungrani Bagay Municipal Amsani Auto Rickshaw Beskango Golapi Color Pink Ta Pink Golapi Color Ni Rong Hukai Aba Agortala Amsani Auto Hnai Sini Mungrazak Sinai তাই যত অটো রিক্সানি মালিক রক তাবুনি সিমি বরনি অটো নো রুট পারমিট ni je kagos abo phunugui mateinai kebo o permit ni raijano sabai mangalak nangsuk margai nangi tongmani bagai nyai je kuno অটো kubun amsai rokni eba oino bokakse rokni অটো আগরতলা municipal amsai hapka hangke aro thangnani bagi o অটো kanai rokno document ma phunungnai borok bo parani phai tong tai রোগী রকনি বাগै হিংকাকে হসপিটাল থাংনা হিংকাকে ডাক্তারনি প্রেসক্রিপশন এবা ফ্লাইট থাংনানি বাগैनाय যে বরনি টিকেট দंमोन आबो मा फुनुकनाय हिंकाय तुमुंनो एयारपोर्ट रक थांना हिंकायता हिंकाय मानैतिनाय अटो रकनाके लगी लगिनो चाया तुमुंनो खायकाके जरिमाना एबा रां मातैनाय जे अटो चालक तुमुंनो बरकनि मानि रेकामानि माने रेकामुं नायखुंनि बखाक्तै जे पारमिट रेजाकमानि आबनो रियावै आबनो आरो बरक रियावै गुबुन जागा बरक खांके कराक माजरा रेजाकनाय हिनिबो कक चाबजाकमानि कक तिनि कासाय फायका आमनो कारिबो प्राइवेट गारि रकनि बिसिङो जे रक इंको बिजनेस नि लाइसेंस गोनां कमार्शियल जे लाइसेंस दङ माने जे प्राइवेट गारि रकनि कमार्शियल लाइसेंस गै बरकनो रायजा जायातैखे तुंनो स्टुडेन्ट रक फानो तुया तंगनाय बागैनाय बरक तुया तंगनाय बागै लाइसेंस गरि हिंगाके बरका तैदि स्कुल लगो बाहायनो नोटिस रेजाकनाय हिनि साका मालखुंनि जे केरं नरगैनो साजाक दङ जे चाका थाइतामनि मालखुं रक सुदु 15 किलोमिटार आमसानि बिसिङनो थांनाय सुख्लाय माननाय আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন नि फातारो अटो रक আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন आमसानि बिसिङो हाबनायनि बागै बाहायनो इंको साख्लाय मुं रोजाखा अटो रक 15 किलोमिटार नि गोबां फातारो थांमांगला ताइ गाना गिनिनि जुदा बखाक्सनि আগরতলা आमसायो हाबै मानगला इंकाय ताइ कुबनि साब डिविजन रकनि पारमिट मानजाक अटो रक जेतिखे 15 किलोमिटार नि रायजा मानियावै আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন हादिया खायमाना बागै 13टा नाका पॉइंट बायताबो राखनाय कलजाकनाय आरो बिसिङो चंद्रपुर चम्पकनगर सादुपारा हावाईबारी सिदेमोहनपुर सालबागान आमतली बिशालगढ़ आरो नाका तंगनाय ताइनाय कलनाय ट्राफिक पुलिस रेकामुं नायखुनि अफिसार रक আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন नि आमचाइनि फातारनि अटो रक निगम आमचायो इंको हाबमानिनो मोथागनायनि बागै कायसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस रायजा सामनाय आबो बरक हासे बहायनो ताबक एप बाय इंको कैब सर्विस चल खालायजानाय आमनो कारिबो टेके जों जालांखा इको मारुति अटो अमहाय पर्सनल जे रेजिस्ट्रेशन खालायजाक गारि रक स्कुल साइनबोर्ड थेपावै स्टूडेंट एबा ऑफिस नि स्टाफ रक तैलै दङ आबो हाय गारि रक नय कोनो कमार्शियल लाइसेंस गरै बं बागै स्कुल जे फरायनाय रकनि बहायनो रिक्स दङ आबगै स्कुलनि जे अफिसार बा ताका जे नायकलनाय रकनो नोटिस होइबो साख्लायजाकनाय आरो जे लाइसेंस गोनां रकनो सिमनो मालखौ सा कारदि हैनाय अबंके कायसा साख्लायमं नाय रेकामुं नायखुनि बखाक्तै फरिके रेकामुं नायखुं रकनि आबाके सामबाय बाक्सानो ट्राफिक रक स्पेशल ड्राइव स्पेशल अभियान रक खालाय दङ तिनि उत्तर गेटो आबाकेनो गौमा बाइक गौमा गारि रक रमखा
आबनो किसा खाई ट्रैफिक ऑफिसर ने हम लोगों का 9 तारीख से ही स्पेशल ड्राइव चल रहा है। जो नॉन स्टैंडर्ड प्लेट्स हैं, फेक नंबर प्लेट्स हैं, जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं और जो लोग टैंपरिंग करके रखते हैं नंबर प्लेट्स में और शॉर्ट परमिट वायलेशन करते हैं और अदर एमवी एक्ट रूल्स का वायलेशन करते हैं, उन सबके अगेंस्ट में एक साथ स्पेशल ड्राइव चल रहा है। आज हमारा स्पेशल ड्राइव पूरे अगरतला में, पूरी सिटी में एक साथ चल रहा है, 5 सेक्टर्स में। और आज का हमारा ये अभी तक का हमारा जो एक्शन है उसमें 635 नॉन स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स को हमने डिटेक्ट किया है और चालान और नोटिस इनके अगेंस्ट में इशू हमने किए हैं। 26 मोटर बाइक्स को हमने सीज किया है और आज का जो हमारा एक्शन है उसमें हमारा 5 लोकेशन पर ये चल रहा है। नॉर्थ गेट में चल रहा है, RMS चौमुनी में चल रहा है, आश्रम चौमुनी में चल रहा है, AD नगर में और पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सब जगह पे एक साथ हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है। आज हमने 55 नंबर प्लेट्स को, जो नॉन स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स या फेक नंबर प्लेट्स है, उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको सीज किया है। और अभी हम लोग हमारा एक्शन कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी एक्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। देखा गया मैम, रोड एक्सीडेंट एक बड़ा मुद्दा है त्रिपुरा में और ऑल ओवर इंडिया में है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह का प्रयास सरकार की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किया है? RTS को रोकने के लिए पूरे त्रिपुरा में ही जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहाँ पर जॉइंट टीम से सर्वे कराया गया है कि क्या क्या इशू हैं, किस वजह से वो हो रहे हैं और रोड इंजीनियरिंग का क्या प्रॉब्लम है, इल्यूमिनेशन का कोई इशू है, कोई कर्व है या फिर ओवर स्पीडिंग है। ये सारे इश्यूज हम लोग पता लगा रहे हैं। उसके बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके वहाँ पर एक वो एक्शन लिए जाएंगे, करेक्टिव एक्शंस। और उसके अलावा हम लोगों ने नाका भी एस्टेब्लिश किए हैं पूरे सिटी में और बाकी त्रिपुरा स्टेट में जो इंटरलिंकिंग रोड्स वगैरह सब हैं उन सब पे नाका भी एस्टेब्लिश किया है। इंटरसेप्टर व्हीकल्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमारा स्पेशल ड्राइव जो है वो रेगुलर चल रहा है। पूरे त्रिपुरा स्टेट में शाम को 6 से 8 बजे तक स्पेशल ड्राइव चलता है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। उसकी वजह से फैटल एक्सीडेंट्स और फैटेलिटी में काफ़ी कमी आई है। पिछले साल के तुलना में इस साल में रोड एक्सीडेंट का क्या? हाँ, ये डाटा आपको हम लोग दे देते हैं। पिछले साल का जो एक्सीडेंट था उसके बाद में ये टोटल RTAs जो है 11% कम हुए हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर बखाकरी साजाका अबाहाय के स्पेशल को ड्राइव फैमिली बाय मालखुं एक्सीडेंट बो सेंका अंकै ताई रायजा जाते मालखुं तिनि रंनो बका सुइमानखा गारि बो केसें अंखा नै सावि खानारखा ट्राफिक ऑफिसर किंतु खरसा ताखक संका जे आगरतला बिसिनि अटो रखुंका के जे पिंक कलर हेफाजाब बरखे फाताराव थांनोमान बायराव जे पारमिट गोनां औ तो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन नो गारि केसें खालायनायनि बागैसे जाबजागमुं आवगै आगरतलानि गारिखे जेकुन जागा थाङै मानो आबदात अबाहायनो हालक किन्तु फातारनि बरकबो आगरतला हाबनानै हिंके कायसा कागज दंनाय आ कागज दंनायनि बागैबो कायसा केरं रायजा स्नामजागनाय हनै साव तावसो जथायाबो स्नामजाय खुनि बागै बायरानि जे गारियावनो हाबनानै बो कायसा दंनाय आबो स्पेशली जदिव अटो चालनाय रक्त बरक बाजार रग हस्पिटाल लगत रिजार्भ नो फाइनाय किन्तु बरकनि बागै ओ जे काजाक रगनो कागज तो फाइगांके सालाय डायरी मानग्राव तावसो जरातै फारिके जरानकक पाननि पाइथाक बखागो कायसा तिनि अनेक जरा कलक मारमै कक्तमा साजागियाङै दंमानि आबंके आम्बासा 47 आम्बासानि MLA चित्तरंजन देवबर्मा त्रिपुरा मथा नि बुट बायनो कप्लाई MLA मनि फियाबा त्रिपुरालेण्ड सान्या त्रिपुरालेण्ड नो गारि अन्य कक साव हनिनाय ब उसलुइ दंमानि फियाबा आम्बासा आमसायो तिनि कायसा टेस्ट तामो त्रिपुरा इंजिनियर्स TEST टेस्ट नि कायसा अर्गानाइजेशन दङ त्रिपुरा इंजिनियर्स सोसाइटी त्रिपुरा इंजिनियर्स सोसाइटी त्रिपुरा आबो हाइमथानि लजिबुंबाय थैरोमानि पान्दा संजाखा थैरोमानि बेलायखेनो नांमानि हनि साका तामनि हिबा बरक नो मथांना बागैनाय खरकसा बरक टे खरकसानोबो थैरो इमान खाबो काहामको फियाबा थैनि थैबाय बरक थांगिया बरकनि थैबाय सै थांगिया आबोगै बरकनि बागै बरकनो थैरो नांनाय खावारि फैनांनाय आबोगै अबाहाय काहाम सामुंताय किरि हनि सायखनारका MLA चित्तरंजन देवबर्मा खनाय तिनि ब्लाड डोनेशन कैम्प खायमा अल ताम साका आम्बा
Rimani kaisa camp ka blood donation camp organized by the engineers oroni je engineer tomero ke PWD tongo taibo tongnai ke tabu ko blood donation camp chekai thaka check sawari ka thui galai klai nangkuk mani thui je borokni nango samni nangba je borokni saka thui bigi accident kha tabu thui nango borokni bagai immediately thui nango thui ni bodla তাই কুমুন যে মুসুক বুসি মাইরুং তমানি বম থুই বাই বরফ থাঙ্গিয়া আবনর বাদে বরফ তো থুই মারে নাই ও থুই রিমানি সিমিয়া ও থুই মান থাঙ্কাই যে থুই তুই ইউং তং নাই পেশেন্ট বরফ তাই কাইসা বরনি থাং কুসুং মান থাঙ্গো সেকেন্ড লাইফ আর যদি জরানি বিসিং থুই মাই হাঙ্কাই বরফ মানে লাইসে থাঙ্গাই আবন বাগাই থুই নাঙ্গো তিনি অর তিনি পুইলাইয়া বরফতে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প খাইকা অবহাই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প খাইয়া নাঙ্গো যতন নাংক্রু ফানো সালাই আকই খবর মান খাঙ্কাই পুরাই হসপিটাল ফানুং থং কমলপুর হসপিটাল ফানুং থং আমবাসা ফানুং থং হই হই রই রই খ্লাইই যতন সাবন খানিমান সাবনি পজিটিভ গানে অপজিটিভ অপজিটিভ নাইতুগুই আকই কাইসা বাই কাইসা অপারেশন খাইয়া নাঙ্গো আবো সাবন তানাই সুক্তি পেশেন্ট সাবো তানাই সুক্তি পেশেন্ট নম্বর থাঙ্গানি বাগৈছে কাইসা বাই কাইসা অর আমচাইনি বড় অরনি বড় গাকাই ফাতারো হঙ্গে ফাতানি বড় তাবো গ্রুপসে দङ ব্লাড ডোনেশন গ্রুপ তাবো যত জায়গা হোয়াটসঅ্যাপ র খাইজাক দङ অবহাই আমবাসাও কাইসা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দङ সাইনিয়া তত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কাইসা খাইদি সবার নাম এখানে থাকুক সবার হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারটা থাকলে এইটা হোয়াটসঅ্যাপে যখন জানানো হইব সবার জানাজানি হবে জানাজানি হলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কে কোনখানে আছে ব্লাড ডোনর কে আছে এটা দেখবেন না কে ব্লাড ডোনেট করতে পারে এটা খোঁজ খবর নিয়ে সহযোগিতা করা পেশেন্ট মানে আমাদের পরিচিত পেশেন্ট কিনা এটা দেখার প্রয়োজন নাই আমরা পেশেন্টকে সহযোগিতা করতে পারি কিনা সাহায্য করতে পারি কিনা ওইটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কথা মানে সময় মতো রক্তদান করে তাকে যেন আমরা বাঁচাতে পারি এটাই আজকের এই উদ্দেশ্য এবং এখানে যারা আছেন আমি একটু আগে বলেছি তাদেরকে আলাদা করে অতিরিক্তভাবে মানে ক্লাস নেওয়ার প্রয়োজন নাই ডিসকাশন করার প্রয়োজন নাই ওনারা বুঝেন এই কারণে আজকের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং এই উদ্যোগ সফল আজকের এবং পরবর্তীও ওনারা উদ্যোগ নেবেন এই আশা করছি ধন্যবাদ খবরে তাতে বুকসং আগে নরক অবনো থুই রেমানি অব সাকথারি ফাইনাঙ্গো কারণ সিনি বরক বকবা বা থুইনি বিয়ালো দङ जों थुइ रेनानि बागैनाय कायसा दङनो के थुइ रेना रक मुसुक दङ कामि कायसा बा क्लाब कायसा के नरक ब्लाड बैंक बाय किसा करंगि जे कोनो हस्पिटाल कतर बरनि होइजेनो स्टाफ थांनाय बर मानिनाय गिफ्टनाय बा बरनि जे नांमोन बेबो बरं रां सबायनाय नरक अर्गानाइज सिमी खालाय बायदि তিনি বাগै জরানি কক পান্ডা অসংসিতং খানাতাইসা কবনি কক টঙা তুই থাইছিবান হনাই কক কাসাरै তিনি অরন বাসাসিবান যতনা হামবাই জরানি কক পান্ডা হামবাগै পইলানसिम পাইথাক জরা নাই তমনি বাগै